بتوقع. شكل الحضور اللي كان موجود هالاتجاه بالفستيفال الملكي اللي نال نجاح بفضلكم وبفضل كل الاشخاص اللي يجي تشارك وتدعم هالفستيفال. بتشكر البينيفول هالفولونتير المتطوعين المتطوعات لاولادكم. ما كان في فستيفال. بتشكر كل المتطوعين اللي كانوا موجودين عم نشوفهم عم يتعاطوا معنا ديريكتومون. كمان في بينيفول كانوا بالمطبخ بالكواليس بالسكيورتي وين ما كنتوا مين ما كنتوا يعطيكم الف عافيه. ومثل ما بتعرفوا هلا عم نعمل هالتراج لانه صار في حادث. بنصلي لهالاشخاص لحتى ما حدا يتاذى ابدا من الجميع كان من هالحادث اللي صار او وين ما كانت الحوادث. ربنا دائما بحط ايده على الطريق ويحط دائما هالرحمه لحتى تكون دائما هالاصابات اللي عم بتصير. بنصلي لحتى دائما ونطلب من الشباب من الصغار من الكبار اللي عم تسوق انه دائما يتوقعوا وقت يكونوا عم بيسوقوا لانه الشخص بده يكون عم بيسوق وعم ينتبه. وربنا يبارك كل العالم يكون دائما بركته موجوده. مثل ما شايفين هلا نحن حطينا الاوراق لحتى نعمل التراج واشخاص كثيره نافذه رح نشوف انه هي ربحان ونحن ربحانين بوجودكم ربحنا حضوركم. الفستيفال هو كان زهره هو كان ربيع بفضل وبمشاهده كل الاشخاص اللي بتشوفوا الفيديوهات والصور على فيسبوك كابيلار سان سوفور. نشكر كل اللي دعمونا. نشكر الاشخاص اللي كمان اشتغلوا بالساندويتش الفلافل. الاشخاص اللي منوا اللي دقت ما رح نعدهم كلهم لحتى ما ننسى حدا منهم. رح نبلش هلا بالسحب. اول سحب رح يكون على جراند بري بنيسان. فتحنا كمان الانفلوب ونفتح وبالتالي الكاميرا تشوفوا وبيكون اللي رح نعمله. Ok, alors on va parler en français. Alors, ce que Rita a fait, c'est qu'elle a ouvert l'enveloppe. On va faire le grand prix de tirage qui est le grand prix, c'était Nissan 2024. À qui veut partir ou qui veut dormir en ayant cette voiture. J'espère que la personne qui va gagner, qu'il mérite ou qu'il a besoin de cette voiture, moi je vais faire le premier tirage sans regarder, ouvre celle-là. Et le premier tirage va être pour la voiture Nissan Kicks 2024. هيك لحتى الكل يكون عنده chance pour que tout le monde ait la même opportunité de chance pour gagner. Alors le premier prix c'est et personne ne va voir, on va le mettre directement dans l'enveloppe. De même, avant de dire de ceux qui ne comprennent pas l'arabe, je vais dire de cet accident qui est fait devant la cathédrale et je prie pour que personne ait beaucoup de blessures. C'est pour cela qu'on fait devant les bénévoles, quelques bénévoles qui sont restés, on fait ce tirage-là. Alors l'enveloppe est vide et Abouna va tirer le ticket gagnant du Nissan Kicks 2024 et on va le mettre. Et on va la mettre directement dans l'enveloppe, personne ne veut la voir jusqu'à la fin. Alors, voilà. C'est fermé. Un seul billet seulement dedans. Et je ferme. Et je le mets ici. Personne ne va toucher. Deuxième prix, c'est ensemble de valises de voyage. Aussi l'enveloppe est vide. J'espère gagner. Tout le monde espère gagner en C'est Père Théodore qui va. Alors Père Théodore va nous piger le deuxième ticket. Sans regarder, on va le mettre dans l'enveloppe. On va le dévoiler à la fin. Voilà. Et il est là. Le troisième prix, c'est service d'esthétique d'auto, shampoo complet. Alors Père Abdallah va nous tirer, l'enveloppe est bien vide. Et Père Abdallah va nous le mettre directement dans l'enveloppe. Et l'enveloppe est fermée. Et il est là.
de 100 $, carte Visa de 100 $. Demande sosie. L'enveloppe est bien vide. Demain, fermez les yeux. Alors, faut dire. Alors, le 5e prix, c'est aussi un carte Visa de 100 $. Je remercie bien. maintenant, je demande à quelqu'un du comité, je remercie même le comité qui a commencé depuis 1 an de travailler, de se réunir. On vous remercie infiniment. J'invite un de vous de piger alors dans ces mailles. Moi, je délègue Marie-Rose. Marie-Rose, c'est là? Alors, c'est Marie-Rose qui va piger le 5e prix, qui est un carte cadeau de 100 $. Et on va le mettre directement. Et on le fait. Voilà. Le 6e prix, c'est aussi un carte cadeau de 100 $ et l'enveloppe est bien vide. Et c'est Tony Esquel va piger. C'est le 6e prix qui est un carte cadeau de 100 $. Voilà. Et il en reste un seul. Je vais demander au plus petit bénévole qui est présent, je crois que Elio, il y a pour Elio, tu viens? Vas-y, go. Tu vas me faire gagner la il y a voiture? un petit Elio présent maintenant, il y a un petit Elio qui était présent. Alors, l'enveloppe est vide, c'est encore un carte cadeau de 100 $. يلا bro. Voilà. Tous les prix sont figés. Maintenant, on va procéder au dévoilement des prix. Puis on va commencer par le dernier, qui est le 7e prix, qui est le 100 $, carte cadeau Visa, jusqu'au premier. Alors, on commence. Il y a seulement un seul billet, et c'est Charles Younan. Le billet est 0, 2, 6. Charles Younan. Il gagne un carte cadeau de 100 $. Le billet, c'est 0267. Voilà. 6e prix, c'est encore un carte cadeau de 100 $. OK. C'est Joseph Hatter. Le numéro de billet. Le numéro de billet, c'est le 0820. Joseph Hatter, secrétaire plein. Bravo! Le 5e prix, Dina, tu peux nous le dévoiler? Le nom c'est Oussama Tabra. Tabara. Numéro 1491. Quatrième prix, aussi un carte cadeau de 100 $. C'est, s'il vous plaît. Joseph Abou Jaoudé, c'est le numéro de billet 1415. Bravo! Maintenant, le 3e prix, service d'esthétique d'auto shampoo complet. Joseph, je vois le gagnant. Audrey Morin. André Morin, bravo. Voilà. Le 2e prix, c'est ensemble de valises de voyage. Alors, un seul carte qui sort. C'est pas nous, non, c'est pas. Thérèse Loa. Thérèse Loa 0790.
صفر 7 9 Et le premier. نسمع كلمة صلوات Le premier prix, qui est la voiture Nissan Kicks 2024. Tambour. ريتا Abouna, Abouna. Il y en a seulement un seul billet qui sort. Ils ont vu dès le début. Qui sort. Et voilà. مايكل نخلة. Numéro de billet, c'est le 0559. Michael Nakhlé. Michael Nakhlé qui est bénévole à la kiosque Leclerc. كنا عم ناخذ السيارة بيستاهل. ولا مايكل؟ ما تقرب لي السيارة أنا جوني مايكل بتقسمها أنا وياك. هلا بنعلن فاذا نهايه الفستيفال الملكي ان شاء الله بينعاد عليكم بالصحه والبركه. نشكركم جميعا هالبنيفول الحاضرين اللي ما بيفلوا الا ما يستاهل على اصوله. نشكر الله عليكم ونعطيكم نشكر سيدنا كمان. نعمل تحيه لسيدنا ميلاد اللي بيسهر دائما على الفستيفال. حالة ما ضلت تحكي مع الحالة. إذا نعطيكم موعد سنة الجاي قلرات. كونوا على الموعد بأفكار جديدة بحل جديدة. ودايما نحن بالكاتدرال كان بالفستيفال وكان غير الفستيفال عندنا بينيفول خلاقين لحتى يعطونا كل شيء حلو. بالكاتدرائيين كله حركة ومحبة وجامع الكل أكيد بأفكاره. آخر كلمة اسمعوا شوي. آخر كلمة نهدي هالنجاح الفستيفال لكل متطوع ومتطوعة، لكل داعم، لكل شخص حب إنه هالفستيفال يكون ناجح. نهدي هالنجاح وإن شاء الله حياتكم كلها بتكون ناجحة وكلها بيكون عندكم نعم بحياتكم وبيوتكم. امين. عبالة الفيلم. تصبحوا على ألف خير.